الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ ابھی ہم نے نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ والضحیٰ سنی۔ سورۃ والضحیٰ دراصل میرے کملی والے کی نعت ہے، محبت کا بیان ہے، حضور کی شان ہے۔ میرے حضور کی زلفوں کی قسم، آپ کے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے، اور اتنا راضی کریں گے جتنا آپ راضی ہوں گے۔ قیامت کے دن سب کی سفارش ختم ہو جائے گی، میرے کملی والے کی سفارش، میرے حضور کی سفارش، اور اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے حبیب اپنا سجدے سے سر اٹھائیں، آپ کیا مانگتے ہیں؟ ایک شخص امام زین العابدین رحم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضرت مجھے اللہ کی عظمت بتائیں اور حضور کی شان بتائیں۔ بڑی عجیب بات فرمایا سورۃ والضحیٰ پڑھ، سورۃ الضحیٰ پڑھ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا سورۃ الضحیٰ پڑھ، اس میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید بھی ہے، اور حضور کی شان اور حضور کی نعت بھی ہے۔ شخص چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے لگا کہ میں نے والضحیٰ پڑھی ہے، واقعی یہ دو چیزیں ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ میں والضحیٰ سے فائدہ کیسے پاؤں؟ علی بن حسین، ان کا نام علی تھا، والد کا نام حسین بن علی بن ابی طالب، تو وہ کہنے لگا علی میں اس سے فائدہ کیسے پاؤں، میں خود اس سے فائدہ کیسے پاؤں، اس سے استفادہ کیسے کروں خود؟ تو آپ نے فرمایا اس کا فائدہ تو صرف مضطر ہی پا سکتا ہے، مضطر، بے چین، بے قرار، دکھیارا، غم کا مارا، حالات کا ستایا ہوا، ناکامیوں نے اسے ڈس لیا، تنگیاں، درشتی، تلخی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی، راستے گلیاں بند ہو گئیں، اپنے چھوڑ گئے، منزلیں دور ہو گئیں، جنگل ہے، اندھیری رات ہے، خوفناکی ہے۔ یہ جب اس کیفیت میں آئے گا اور اسے کوئی وارث نہیں ملے گا، اسے کوئی زندگی اور کوئی راستہ نہیں ملے گا، پھر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کیفیت کا نام ہے اضطرار و اضطراب، جس کو کہتے ہیں بے چینی، بے چینی اور بے قلی اور بے قراری۔ میں اس کا نفع تو مضطر کو ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں میں مضطر کیسے ہوں؟ فرمایا دو راستے ہیں، عجیب سن لیں بات، غور سے سنیے گا۔ فرمایا دو راستے ہیں، یا اللہ سے حال مانگ، اللہ تجھے پریشان کرے، تجھے غریب کرے، فقیر کرے، تنگ دست کرے، در در کا منگتا کرے، در در کا بھکاری کرے، در در کا محتاج کرے، در در کی ٹھوکریں کھا، یا اللہ سے حال مانگ۔ تو وہ ڈر گیا، کہنے لگے نہیں مانتا۔ تو فرمایا پھر اپنے اندر کا اضطرار اپنے اندر پیدا کر، مضطر خود ہو، جیسے رونے کی کیفیت بنائے،
मैं मिसाल दे रहा हूं, लंबी दुआएं करें, फिर लंबी दुआएं करें। आपने महसूस किया रात हमने तस्बीह घुमाने वाला तीसरे कलमे का अमल किया, थोड़ी ही देर में कैफियत बनना शुरू हो गई थी। अगर हम बहुत ज्यादा करते तो चीखो पुकार आहो बक्का होती और कैफियत ही थी। रात का जो अमल है और उसका फायदा सिर्फ एक बंदे ने बताया है कि इस तीसरे कलमे के अमल की ताकत क्या है। और मैंने वो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और जयपाल जोगी की सारी कहानी पिछले 28वें रोजे में सुनाई थी, और ये 28वें रोजे में ये अमल करवाया था। मैं जा हाल मांग कि तेरे पर हाल आए, या मुस्तर हो जा, मुस्तर बेचैन होके पढ़ इसको। और मैंने तो तजर्बा किया है, जिसने बेचैन होके पढ़ा है उसने पाया है, जिसने बेचैन होके पढ़ा है उसे मिली है मंजिल। हमारे एक बाबा जी थे, वो कहने लगे, मेरे जुमे का दिन था, वालिद साहब कहने लगे बेटा पैसे नहीं है घर, हम आटा बेचते थे, आटे की बोरियां आजती थी। मैंने कहा बाजी दुकान बंद है। कहने लगे बेटा वज़ुहा पढ़ता हुआ जा, गाहक आ जाएंगे। वज़ुहा पढ़ता हुआ जा, गाहक आ जाएंगे। कहने लगे मैंने वज़ुहा पढ़नी शुरू कर दी। मैं वज़ुहा पढ़ता गया, पता नहीं कहां से गाहक आए, कोई इतना कहे, कोई इतना कहे, कोई इतना कहे। मैं 1.5 बोरी बेच के आ गया, आटे की 100 किलो की बोरी, 1.5 बोरी बेच के आ गया। अब्बे के हाथ में पैसे रखे। अब्बा ने कहा बेटा ये तो हम रश के दिनों में भी इतना नहीं बेचते। उन्हें कोई सूरत ज़ुहा ज्यादा ही पढ़नी थी। सूरत वज़ुहा मुस्तर को फायदा देती है, बेचैन को फायदा देती है। जो बेकली और बेकरारी की कैफियत में हो, जो हालत इस्तिरार में हो, जो ऐसा हो कि डूब रहा हो, उसे पता है कोई बचाने वाला नहीं, वो कैसे पुकारेगा, वो कैसे फरियाद करेगा, वो कैसे दर्द भरी आवाज निकालेगा, उसका कैफ क्या होगा, उसकी कैफियत क्या होगी, उसके पुकारने के अंदाज क्या होंगे। किसी ने एक अल्लाह वाले से कहा कि आपकी तकरीर में सुरें नहीं होती, लोग सुर को बड़ा पसंद करते हैं। आप जवाब जरा गौर से सुनना। कहा जिसके घर में मैयतें पड़े हों वो सुर से रोएगा या गम से रोएगा? वो तो गम से रोएगा। कहा कि मेरे हबीब कमली वाले की सुन्नतें, फराइज ये सब टूट गए, ये सब मिट गए, तो बता मैं फिर सुर से बात करूं या गम से बात करूं? मेरे घर में कमली वाले के फर्ज, सुन्नतें, वाजिबात, हलाल हराम, इसके मैयतें पड़े हैं, इसके लाशें पड़े हैं, तो बोल मैं दर्द से बात करूंगा या सुर से बात करूंगा? इस्तिरार युजीबुल मुस्तर इज़ादा। कौन है जो मुस्तर दिल की सुनने वाला है? मेरा अल्लाह कहते मैं हूं। सूरत वज़ुहा, कोई चीज गुम हो गई है, कोई बंदा गुम हो गया है, मियां बीवी से कोई रूठ गया है, रिज़्क़ की वुसअत है, रिज़्क़ गुम हो गया है, गाहक गुम हो गया है, बरकत गुम हो गई है, इज्जत गुम हो गई है, शान शौकत गुम हो गई है, आफियत खत्म हो गई है। मैं चाहता हूं कि वज़ुहा के कमालात मुझ पे खोलें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, जिंदगी में कोई एक मामूल बना लें। 2 दफा, 3 दफा, 11 दफा, 40 दफा, 21 दफा मामूल बना लें। इसके राज खुलेंगे, इसकी बरकतें खुलेंगी, इसके कमालात खुलेंगे। और एक अमल मैं बताया करता हूं जिस पे 3 मिनट लगते हैं। सूरत वज़ुहा में कितने काफ? 9 काफ हैं। हर काफ के ऊपर 9 बार या करीम पढ़। अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी उलझन, अपनी नाकामी, अपने मसाइल, अपनी तकलीफ, अपनी जिंदगी का तसव्वुर करते हुए या करीम, या करीम, और तसव्वुर हो तो करीम है शहंशाह। तेरे लिए कौन सी देर है? मेरे लिए ये नामुमकिन है, मेरे लिए ये मुश्किल है, अल्लाह मेरे लिए परेशानी है, पर तो शहंशाह लजपाल है, तेरे लिए कौन सी देर है?
सूरत वज़्ज़ुहा का अमल, सूरत वज़्ज़ुहा, इस अमल में बड़ी ताकत और तासीर है, इस अमल में बहुत कमाल और अजमत है। ये अमल एक ताकत रखता है, एक तासीर रखता है। 16 साल से तस्बीह खाना इस अमल के फायदे, इस अमल के कमालात, इस अमल की बरकत, इस अमल की तासीर साल साल से तस्बीह खाना बता रहा है, साल साल से इसकी तासीर बता रहा है। और लोग मालदार हुए हैं, लोगों के उजड़े घर आबाद हुए हैं, लोगों की उजड़ी जिंदगी आबाद हुए हैं, टूटते रिश्ते, तलाक होते घर, जुदा होती जिंदगियां, मैं कहता हूं फिर से जिंदा हुई हैं। सूरत वज़्ज़ुहा अजब चीज है, ये कुदरत के खजानों में से खजाना है। जहां भी मिलाना होना, इंसान को और दौलत को, रिज़्क़ और सेहत को, इंसान से इंसान को, मियां बीवी को, घर वालों को, दिलों को जोड़ना हो, किसी चीज को जोड़ना और मिलाना हो, वहां सूरत वज़्ज़ुहा, वज़्ज़ुहा मेरे हुजूर की शान है। वज़्ज़ुहा मेरे हुजूर की मोहब्बत है, वज़्ज़ुहा मेरे हुजूर की तारीफ है, मेरे हुजूर की तारीफ है। आप मैं कह रहा हूं, इमाम जाफर सादिक उलूम के कमालात के शहंशाह थे। किसी ने पूछा इल्म के दरवाजे कहां से खुलते हैं? फरमाया 3 चीजों से खुलते हैं। इल्म के दरवाजे कहां से खुलते हैं या कैसे खुलते हैं? फरमाया 3 चीजों से खुलते हैं, 3 चीजों से। एक आंखों के तकवे से, एक रिज़्क़ के तकवे से, एक सूरत वज़्ज़ुहा की कसरत से। सुभान। एक आंखों के तकवे से, एक रिज़्क़ के तकवे से कि रिज़्क़ पाक, ताहिर, तय्यब, मुताहिर, और एक सूरत वज़्ज़ुहा की कसरत से। रिज़्क़ के दरवाजे, इल्म के दरवाजे खुलते हैं। इल्म गैबी, इल्म लाहूती, उलूम नासूती, जबरूत, लाहूत, उलूम कीमिया, रीमिया, अदीमिया, सीमिया, दुनिया के गैबी उलूम, तहतुल अर्ज़, आसमान के ऊपर, जमीन के नीचे के उलूम, जानवरों की बोलियां, जिन्नात, इंसान, परिंदे, चरिंद, समंदर के नीचे, गारों के अंदर। उस बंदे ने सवाल क्या किया था? क्या सवाल किया था? आप भूल गए। उस बंदे ने किससे सवाल किया था? इमाम जाफर से। सवाल क्या किया था? इल्म के दरवाजे कैसे खुलते हैं, यह सवाल किया था। आपको यकीन है? तो फरमाया 3 चीजों से खुलते हैं। एक किससे? एक नजरों के तकवे से, एक रिज़्क़ के तकवे से, और एक वज़्ज़ुहा की कसरत से। इससे इस्तिफादा मुस्तर, बेचैन, बेकली और बेकरारी। मुस्तर, बेचैन, जिसके जिम्मे तस्बीह खाने ने कोई वजीफा लगा दिया है, अगर वो मुस्तर है, अगर वो बेचैन है, अगर उसके अंदर बेकली है, अगर उसके अंदर बेकरारी है, उसको फिर याद नहीं कराना पड़ेगा, उसको याद दहानी नहीं देनी पड़ेगी। उसके अंदर एक चीज लग गई है, और जिसको लगती है वो फैसले करवाता है।
جس کو لگی نہیں ہے اس کے پاس دلائل ہیں، اس کے پاس باتیں ہیں. جس کو لگ گئی ہے، جس کے اندر لگ گئی ہے، وہ پھر کہے گا بس آپ کا ایک حکم کافی، ایک لائن دینا کافی، ایک زندگی کا راستہ کافی ہے. بس اس کو لگ گئی ہے، پھر وہ سچی راہیں پہ چل پڑے گا اور فیصلہ کر کے دکھائے گا کہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں. آپ نے اگر مجھے پہ اعتماد کیا اور مجھے اس قابل سمجھا تو پھر میں آپ کو فیصلے کر کے دکھاؤں گا. یہ مضطر اور بے چین بندہ کرتا ہے، جس کو لگ جائے، جس کے اندر لگی ہوتی ہے. کہنے لگے جی بڑی مشکل سے مسئلہ حل ہوا. میں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وارڈ میں ایک مریض آ گیا تھا، ایسے ساری رات دن رات ہائے ہائے کرتا تھا، سارے وارڈ کی نیند خراب کر دی تھی. اوہو، میں نے کہا اس کو لگی تھی، اس نے سب کو لگا دی، نہ خود چین لیا نہ دوسروں کا چین. اس کو لگی ہے، اس کو لگ گئی تھی نا، مریض کو ہائے ہائے لگی، اس نے سب کا چین ہٹا دیا. اصل میں لگ جائے، پھر دیکھ فیصلے ہوتے یا نہیں ہوتے. لگی نہیں ہے، جب لگی نہیں فیصلے نہیں ہوتے. اللہ بھی کہتا ہے ٹھہر جا. چلو ایک مثال دیتا ہوں، میری طرف دیکھنا ذرا، دیکھو ذرا. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض آیا، چادر لپیٹی ہوئی، سر لپیٹا ہوا، ایسے کر کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہتا اچھا ایک یہ ہے. ایک اور آیا، اس نے چادر سر لپیٹا ہوا، کہتا ایک یہ ہے. ایک تیسرا آیا، ہائے ہاں، اس کو 2 بندے پکڑ کے لے آئے، وہ ٹوکن چل رہا ہے. اس نے خود کہا، انہوں نے کہا اس کو جہاں بٹھا دو، میں ابھی چیک کرا دیتا ہوں، اس کی طبیعت ذرا حالت بڑا نازک ہے. اور تم تو لائن میں لگے بیٹھے ہو. اللہ کہتے ہیں فرشتوں ٹھہر جاؤ ذرا، میں مصروف ہوں. اللہ مصروفیت سے پاک ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اللہ مصروفیت سے پاک ہے. میں اس کو ذرا بٹھاؤ. اور جو ہائے ٹھہر، ہم نے ایمرجنسی لگائی نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں. جب لگ جائے گی، جب اندر ٹھک جائے گی، جب اندر دل کی کیفیتیں مضطر ہوں گی، اندر رگ تڑپے گی، پھر عرشوں سے فیصلے کرا کے دکھائے گا. تو یہ کیفیت صورت والضحیٰ کی ہے. اور یہی کیفیت اگر کسی کو خدمت وظیفہ تسبیح دی ہے تو یہ کیفیت اس کی ہے. بس ختم. صورت والضحیٰ تو کسی ایسے شخص کو مل جائے، صورت والضحیٰ، جو دنیا کا خوش قسمت ہو. ایک دفعہ روز پڑھ لے، 9 بار یا کریم کے ساتھ، کیا حرج ہے؟ 3 منٹ میں ایک دفعہ روز پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ پر پڑھ لے، ایک دفعہ پڑھ لے روزانہ، کسی وقت پڑھ لے. پر کرے ایسے کہ بے چینی ہو، بے قراری ہو، اور اللہ کو ترس ہے، فرشتوں کو کوہرام مچے، فرشتے کے مولا عطا فرمایا. کیا خیال ہے پھر کیسے مانگیں گے یا پڑھیں گے؟ دعائیں پڑھتے ہیں. اور میں نے کئی جگہوں دیکھا دعا کر رہے ہوتے ہیں، مجمع زور زور سے آمین کہتے ہیں، اللہ کے واسطے، وہ تیری مہربانی، وہ تیری زاری، اب بس کر. زور زور سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے. کشمیر بھی آزاد ہو رہے ہیں، چچنیا بھی آزاد ہو رہا ہے، برما کے مسلمانوں کی مدد بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. درد غم پر دل کے اندر سے جو نکلی کیفیت ہے وہ اور ہوتی ہے. یہ دعائیں مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے. مسلمان کی مدد اللہ سے مانگنا، مسلمان کا غم دل میں لینا، مسلمان کا دل کے اندر تڑپ ہونا، تو کیا حرج ہے؟ اسی کا نام تو انسانیت ہے. ہاں فیصلہ کر لیا پھر بس میری بات ختم. صبح مختصر بات کرتا ہوں. آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں 4-5 کیلولے کر کے،
बार बार सो सो के थक जाते हैं, थक जाते हैं। कुछ हजरात ऐसे हैं हमें मजमे में से चाहिए जो सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ग्राफिक डिजाइनर और डिजिटल मार्केटिंग के शोबे में थोड़ी सी खिदमत रखते हो, तजर्बा रखते हो। इसमें हमें अहबाब चाहिए, मुखलिसीन। अपने चिट पे अपना नाम, तमाम मोबाइल नंबर, इस्तकबालिया पे। क्यों जी, इस्तकबालिया वाले हजरात चिटें दे रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिम्मेदारी से इस्तकबालिया वाले कागज दे रहे हैं, माशाअल्लाह, बहुत जिम्मेदारी से। हमें ये सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ग्राफिक डिजाइनर और डिजिटल मार्केटिंग के लिए अफराद जरूर खिदमत में। और बहुत से हजरात कहते हैं कि हमारे किसी शोबे की खिदमत दें, हमें किसी शोबे की खिदमत दें। आप अपना नाम, किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक है, आप किसी सरकारी, गैर सरकारी महकमे में मुलाजिम या कोई भी शोबा है, अपना नाम, तमाम मोबाइल नंबर वजाहत से लिख के दें। कभी खिदमत आ जाए, कभी मौका मिल जाए, वरना याद रखिएगा ये लिख के नाम देना, लिख के नाम देना, क्योंकि वो नाम मेरे सामने आते हैं। मैं एक वाकया सुनाऊं नाम का। एक बंदा था, उसने नाम लिख के दिया, पता नहीं कितने साल पहले की बात है, कि मैं इस शोबे की खिदमत, साफ साफ लिखा, मेरा नाम यह है, मेरा पता यह है, मेरे 2-3 मोबाइल नंबर ये हैं, मैं इस शोबे की खिदमत जानता हूं। पता नहीं उसका कागज कैसा था, ऐसे बंडल था, मैं ऐसे से देख रहा था, ऐसे कागज निकाला, मैं उसको देखने लग गया। देखते देखते ना उसका कागज बेसाख्ता मैंने जेब में रख लिया। कई हफ्ते जेब में रहा। मैंने ख्याल है, पता नहीं क्या कागज है, ख्याल आया तो उसी का कागज है। मैंने कहा क्या करूं, दिल ने आवाज दी इसके लिए दुआ कर। पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मैं ऐसे कागज को ना ऐसे फैला के, ऐसे हाथों में रख के, उसको देख के अल्लाह से दुआ करने लगा, अल्लाह इसका जज्बा सच्चा है, यह खिदमत चाहता है, इसकी दुनिया बेहतर कर, रिज़्क दे, वसी दे, इज्जत दे। मेरा दिल था थोड़ी देर दुआ करूंगा, पर उसके अंदर के कागज की कशिश, उसकी सच्ची तलब, उसकी सच्ची तड़प, उसका सच्चा जज्बा मंगवाए जा रहा था, मनवाए जा रहा था, मंगवाए जा रहा था, मनवाए जा रहा था। उसका कुछ जज्बा ऐसा था कि बेसाख्त था, उसका जज्बा ऐसा था। तो आप अपना नाम वगैरह लिख के दें, मुराकबे की मश्क भी करें। सहरी में 3:40 के बाद आप तशरीफ ना लाएं, परेशानी हो रही है, मुसलसल मिन्नत दरखास्त कर रहे हैं। अब इन्होंने यह तय किया है खिदमत वालों ने कि हम किचन में खाना खाया करेंगे, खिदमत वाले दरवाजे पे बंदा खड़ा किया करेंगे। देर से अपनी मर्जी से उठते हैं, आके खिदमत वालों के साथ बैठ जाते हैं, और बेचारे परेशान होते हैं। देखें, हमारे कोई मुलाजिम तो नहीं है, उनकी मेहरबानी है हमारे लिए, सुबह शाम अपने आराम को बेचैन करके लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तावन कर रहे हैं, आप तवज्जो कर रहे हैं। 1-2 अफराद ऐसे होते हैं, उनसे भी दरखास्त है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। 1-2 चंद अफराद ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी गफलत या थोड़ी सी, तो वो भी थोड़ी सी तवज्जो कर ले। है तो छोटी सी बात, लेकिन अल्लाह के फजल से आप हजरात तवज्जो कर रहे हैं। और बाकी में सॉफ्टवेयर, वेबसाइट का बात कही है, इसमें जरूर तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और अब हम इंशाअल्लाह बंदिश तोड़ अमल को करेंगे, लाहौती अमल, बंदिश तोड़। मुट्ठियों में मुट्ठियां, उंगलियों में उंगलियां डाल के बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से, दिल की गहराइयों से, जैसे मैंने अभी अर्ज किया ना, दुआओं का पढ़ना नहीं, दुआओं का मांगना है। दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से कहेंगे, और पूरे दर्द से अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद,
اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے سلطان الاذکار، اور اس کے بعد مراقبہ، اور مراقبے کے بعد میرے ساتھ تسمیاں پڑھی ہیں کافیاں ان حضرات کو ہدیہ ملیں گی جو پورا رمضان روزے داروں کی خدمت